continue ni mga kabishi sa akong video. Kaya nakuhaan siya na stop ng good. Simbahan na ito mga kabishi. Ano ko na simbahan, pero nakaabot lang. Balik na lang sa phone. Ayan. Ayan. Marang magparkinganan diri. Ano kasi simbahan? Parkinganan. Sa gawas. Shrine Hills na sa taas. Ano good? Shrine Hills. Diyan may nag-egg-hill in this one. Nakaparkinganan na siya. So, ana ko diri kabisyo nyo simbahan. And dingding manimdo. So, diri nang kukutog. Hinting mo sa kanuna. Dalay din ang Diyos. God bless everyone. Happy blessed Sunday. Simba na mo mga kabisyo. Entertain nila sa ako. And don't forget to like and share this video. And please click the bell button of my new upload videos in YouTube. And to all my viewers in YouTube, please subscribe my YouTube channel. And please add me in my FB account, Shalami Consigna, and like and share my video there. You can support me by sending stars in my Facebook account. Thank you for watching. Bye.